Guys, kembali lagi bersama saya Mas Ardiansa si mimpi pejuang. Tentu saja. Easy go. Oke. So, hari ini tadi malam kita nginap ya di rumahnya kakak Bayu. Hari ini kita ditantang challenge satu, kita disuruh mandiin kucing, guys. Jadi kita disuruh mandiin Kuki, kita disuruh mandiin gitu. Jadi terpaksa kita buat kontennya, guys. Jadi kita langsung saja masuk ke videonya. Tapi sebelum kita masuk ke video, alangkah baiknya kalian like, comment, dan share. Dan jangan lupa subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe. Langsung saja. Iya. Hai guys, ini dia kucingnya. Oke. Kita langsung saja mandiin ya. Come on, Cikudak. Sabar. Ada orang. Ayo mandiin. Itu bisa lihat saya. So, jadi kita masuk ke kamar mandi untuk mandiin dia sekaligus ada tuan di dalam. Let's go, come on. Nah, ini dia. Langsung tuan. Enggak lah. Jadi guys, ini tutorial juga ya. Dia kenapa ini? Dia takut. Tidak, ada gitu. Yang terus lewat. Jadi ini salah satu rawatan yang paling sip. Sampai di luar. Disiram kepalanya. Tidak apa-apa kalau siram kepalanya. Guys, jadi ini keren kan kucingnya? Guys, ini bukan penyiksaan hewan. Memang begitu kucing. Mana samponya? Mana samponya, Bang? Samponya? Samponya di luar. Iya, mana? Sabar ya guys, ambil sampo dulu. Oh ini. So, jadi samponya yang ini ya. Feel the chick. Jadi kucing kalau dimandiin harus pakai sampo, guys, bukan pakai sampo manusia. Siap. Mari. Ya mari, Ji. Ini sudah biasa. Guys, ini pertama kali saya mandiin kucing ya. Ini ganteng. Lately you and I can't even hold a conversation. It's like I'm talking to a wall. I hear that you've been running around and telling everyone you hate me. Somehow I didn't even know. And I've been talking to your mama. She said, boy, it's such a shame. She knows that I was always there, Nana. So tell me, who the hell are them, Nana? You're rolling through the hills to the fake parties, buying all those drinks with your fake ID, hanging with your friends, but your friends ain't me. But you can say I said hello. Say hello to your fake friends. Hope I don't meet them someday. Never there when you need them, but you still love them the same. I guess you can't be alone, not even for one day. So say hello to your fake friends. Say hello, say hello. You hit me up in the middle of the night, but we haven't talked all day. You tell me I'm out of money and I need to get a ride. My friends are heading out, it's late. You're rolling through the hills to the fake parties, buying all those drinks with your fake ID, hanging with your friends, but your
can say I said alone. Say hello to your fake friends. Hope I don't meet them someday. Never there when you need them, but you still love them the same. Guys, sudah mandi baikku guys. Ningnang, oh nggak ning. Guys, jadi kemarin tuh kita tuh sempat di WA kita bisikin tuh bikin konten apa gitu. Jadi ini kontennya kucing yang masuk kamera. Jadi buat kalian semua jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu penting guys, penting. Meong Cookie. Nama kucing ini adalah Cookie. Dan nama saya Masal Ardiansyah. Jangan lupa follow Masal_Ardiansyah. Wih, Oh, kesana guys, kesana. So guys, jadi tadi tuh udah dimandiin, terus udah di segala macam disampoin di ini dan. Iya. Emang apa sih nggak boleh? Sekarang waktunya pakai apa? Ini apa namanya? Herdi Songgra. Herdi Songgra. Yo, itu sudah. Jadi di sini dia udah hampir kering ya guys. Sekarang dalam waktu ketiga, lebih baik kita percepat saja daripada durasinya panjangnya. Dalam waktu ketiga sampai 3 kita hitungnya. Jadi kita akan mempercepat. Tapi sebelum itu ada kucing lagi tuh. Ini namanya Cookie dan itu namanya apa? Ungu ya. Jadi kita percepat saja. 1, 2, 3. Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there, name in the sky. Does it ever get lonely, thinking you could live without me? Thinking you could live without me? Maybe I'm the one who put you up there. Oke guys, tadi udah dimandiin ya. Sekarang kita udah di head dryer. Udah disisir juga sekarang pakai bedak kutu. Ini langsung tuang saya kah? Tuh. Ini supaya menghilangin kutu. Bedak juga butuh makeup anjay. Bedak lagi kucing. Dia butuh makeup. Apa? Maju. Jadi bedak ini tuh untuk menghilangin kutu kucingnya guys. Jadi buat kalian yang di rumah harus beli bedak ini untuk mandiin. Oke, dikit lagi ya. Ayo, berdiri. So, diam. dia saja.
Aduh. Oke. Sudah kakak, semua ini sudah nih. Sudah. Gini. Jiwa ekornya juga. Oh. Oke. Duduk, tenang. Oke. Jadi ekornya semua ya, semua. Iyo. Iya, sepertinya begitu. Selebihnya. Oke guys, jadi saya cuma pakai supaya hilang kutu rambut. Oke. Itu makan rumput nih bahaya sih. Ya, udah cukup ya guys. Ini udah cukup. Ayo. Oke. So, sudah. Guys, jadi kayaknya segitu aja videonya ya, karena dikit lagi malam dan kucingnya juga udah selesai mandi kok. Nih. Jadi buat kalian semua, jangan lupa dukung channel aku terus, dukung saya terus, dukung dukungan dari kalian lah yang membuat saya untuk terus berkarya. Oke, jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Let's go.